Pramotha longle. Kubun party akan financial khabai khubai lang sako. Kubun party akan reti Pramotha party financial khabai khubai lang sako. Pramotha longle. Maharaja longle. YTF longle. DW longle. Pramotha. Ang puliawa ani porisai riwana ang Kalyang Singh bisini Sukucharan Debrma ang onek tim tino IPF di wo tongani ang puila 2015 ni Oktober mas sini parti IPF di khaipi ke lai thanai 2016 bo ang village committee ningai daporoni nirbachito member tongo ke bortomane ang division committee ni parti IPF ni member no je tabuk je ubagara ni je naharmung bini ideology je kaham ini thansani mari no hamjagoi tini Pramotha party officer ang tini joining kita 17 putar teye ani lobi sungo besmi totama taigo pustango aignai nei borok sahori tango abo onjino borok phayen parawo borno joining kita asuma hambai Maulana Hambai তিনি বৃহস্পতিবার Pramotha পাঠ অফিস গণতিসা পাঠ অফিস যিনি কাইসা চিনি জয়েন প্রোগ্রাম আনি লগে তোমার চিনি Pramotha সিনিয়র নেতা এবং ডিস্ট্রিক্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং চিনি ব্লক অ্যাডভাইজার এবং চিনি রাজীব চাকমা এবং চিনি Pramotha নেতা এবং মরুদা এবং চিনি রাজেশ দেববর্মা চিনি লগে মনোযোগ তিনি চিনি প্রত্যেক দিন বিভিন্ন দল থেকে চিনি পার্টি সামিল হইত তিনি Sukucharan Debrma বা আইপিএফটি খাইবারি বেনি নেতৃত্বে তিনি 17 ভোটার চিনি পার্টি সামিল হকা তিনি খাবাই খবাই চিনি বুবাগ্রান আইডিওলজি এবং বুবাগ্রান হামজাগৈ এবং বসকান থানসাকে সামখাইনি বর্তমান যেন লগের ফেকা তিনি বরংনো আগামী দিন বাং আর সানাই गोबां दल चिनिया যোগাযোগ খাইতো ফাইনান बागै प्रस्तुति लाइतो जों जतन बाय दरजा खोला फाइदि जों थानसाके सामु खाइनान बागै जों ओ एलाका ओ बुबाग्रानि जे नाहारमुनो जों आरो क्राक खाइनानका जों ग्रासरूट लेवल থেকে তোরা দিনি ব্লক দিনি ডিভিশন থেকে পুরা जों क्राप হচ্ছে বুবাগ্রা क्राप जों तिप्रासा क्राप হচ্ছে जों बुबाग्रा क्राप आउन बागै जों जतन बाय दरजा खोला दङ वेलकाम जों आउन बाय आगामी এই যে सोशलिस्ट राइमा भेलियो जों Pramotha आरो चिनि बिसिओ आरो गोबां बिसिनि जे फाइनाल बाय प्रस्তুতি दङ जों समयनि मियाय दङ এবং समयनि त्रित्रि दाबो गोबां बिरोधी दलनि दाबो फाइट दङ आगामी दिनै 44 टाइमआव बिरोधी शून्य उन्नति पथे आं असले साइनाय चिनि तिनि फाइनाल Sukucharan अब नन बसकान थाइस थाइनि कक्सान